बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लंदन में मरियम नवाज़ के खिलाफ एहतजाज में लड़ाई, पुलिस को तलब कर लिया गया। चोर चोर के नारे, शायान अली ने मुस्लिम लीग नून की बैंड बजा दी, वीडियो वायरल। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपने केसेस माफ़ करवाने में मसरूफ़ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिल चुकी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं को लॉन्ड्री से गुजारा जा रहा है। लेकिन रुसवाई है कि नून लीग का पीछा ही नहीं छोड़ रही। नहले पर दहले का मुहावरा तो आपने सुन रखा है, आज उसकी अमली तस्वीर भी सामने आई है। नून लीग के इस असली नगीने का नाम मरियम नवाज़ है, जो कि सर्जरी के लिए लंदन तो गई हैं, लेकिन रुसवाई यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जितनी खूबसूरती से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया था, वो भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। बल्कि ये कहना दुरुस्त न होगा कि मरियम नवाज़ अब वायरल क्वीन बन चुकी हैं और लंदन एयरपोर्ट पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और नून लीगियों ने जो भगदड़ मचाई थी, मकबूल तरीन लीडर अल्लाह झूठ ना बुलवाए को तंग गली में से निकल कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। नाजरीन, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस हुकूमत की असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये किस तरह से इक़्तिदार में आए हैं। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टने के बाद जे लोग इक़्तिदार में सिर्फ और सिर्फ मौजें करने के लिए और अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत पर मुसल्लत हुए हैं। उनकी हुकूमत अपने ज़ाती मफादात तक महदूद है और जब से ये रजीम मुसल्लत हुई है, महंगाई में इजाफा हो चुका है, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इंतहाई अफसोस के साथ इनको जिस तरह से करप्शन के केसेस में माफ़ी मिल रही है, इस पर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस पर भरपूर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान से नीट एंड क्लीन होकर लंदन गई थी, उस वादे के साथ कि सर्जरी के बाद फिर ना सिर्फ मैं पंजाब को फतह करूंगी बल्कि अब्बा जी को भी साथ लेकर आऊंगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, इमरान खान जलसों पर जलसे करते जा रहे हैं, जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत की रातों की नींदें उड़ा दी। नाज़रीन, वो सूरत हाल है जिसमें नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का अपना फैसला भी फिलहाल डिले कर दिया है और इमरान खान की इसी मकबूलियत ने इम्पोर्टेड हुकूमत की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इमरान खान को रास्ते से हटा नहीं पा रहे। सारी की सारी तवज्जो उनकी इस वक्त लॉन्ग मार्च पर है कि कब उसका इमरान खान जो है वो ऐलान करते हैं और इसके क्या रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की नाक में दम कर रखा है। उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल कर दिया। शायान अली अपने पूरे ग्रुप के साथ उनके लिए वबाले जान बना हुआ है। उसने एयरपोर्ट पर भी वाज़े नून लीग को धमकी दी थी कि हम एहतजाज ज़रूर करेंगे, ये हमारा हक है, आप हमें रोक नहीं सकते। और नाजरीन, फिर जो भगदड़ मची थी सब ने देखी थी। मरियम नवाज़ को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और आज भी कुछ ऐसा ही मामला इवन फील्ड के सामने हुआ, हुसैन नवाज के ऑफिस के बिल्कुल सामने। वहाँ पर शोर शराबा किया गया। नाज़रीन, फिर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर एहतजाज करने की कोशिश की। उसके हवाले से शायान अली ने लंदन से खुसूसी वीडियो भी जारी की, उन्हें किस तरह से नून लीग ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। शायान अली ने बताया कि जब मरियम नवाज़ हीथ्रो एयरपोर्ट पर आई थी तो हमने एहतजाज किया था और हमने एयरपोर्ट से मरियम नवाज़ का निकलना मुश्किल बना दिया था। नून लीग के वर्कर्स हमारी मिन्नतों पर आ गए थे कि यहाँ पर आप एहतजाज ना करें, लेकिन शायान अली ने कहा कि हमारा हक है, हम ज़रूर एहतजाज करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। हमने भरपूर एहतजाज किया और जब मरियम नवाज़ इवन फील्ड पहुंची थी तो उसके सामने भी भरपूर एहतजाज किया गया। शायान लंदन में नाज़रीन मुसलसल एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं नून लीग के खिलाफ, जबकि तहरीक इंसाफ तो लंदन में कभी कभी एहतजाज करती है, जबकि शायान अली अपने दोस्तों के साथ इनफरादी तौर पर ये एहतजाज कर रहे हैं। शायान अली ने बताया कि मैं ज़ाती तौर पर एहतजाज नहीं करता, अगर मैं इनके खिलाफ एहतजाज कर रहा हूँ या फिर केसेस किए हुए हैं तो इसलिए क्योंकि यूके में हमारी आवाज़ को प्रोटेस्ट किया जा
جاتا ہے پاکستان کی نسبت، کیونکہ وہاں پر پاکستان کا جو مافیا ہے وہ لوگوں کی آواز کو دبا دیتے ہیں، جبکہ یو کے میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ شیان علی نے بتایا کہ میں اور میرے دوست جو احتجاج کر رہے ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے، ایون فیلڈ کے سامنے ناظرین نون لیگ کے کارکنان اور تحریک انصاف کے کارکنان کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ نون لیگیوں نے ان کو احتجاج کرنے سے روکا اور گالیاں دینا شروع کی، ان کی گالیاں نکالنے کی ناظرین ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ نون لیگیوں نے نہ صرف گالیاں دی بلکہ انہوں نے شیان علی پر اٹیک کیا اور وہاں پر موجود خواتین کو گالیاں دی۔ شیان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ مجھ پر اس سے پہلے بھی اٹیک کرتے رہے ہیں۔ شیان نے بتایا کہ آج ان بے شرموں نے کیسے سوچا کہ یہ گالیاں دیں گے خواتین کو اور ہم خاموشی اختیار کر لیں گے۔ میں نے اپنی لیگل ٹیم سے بات کر لی، ان کے خلاف ہم بہت بڑا سٹیپ لینے والے ہیں۔ ناظرین مریم نواز بیچاری لندن گئیں تو سکون کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہ بھی نہیں لینے دی۔ ناظرین امپورٹڈ سرکار آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ عمران خان کے بعد اب فوج کے خلاف گھناؤنے پروپیگنڈے کا محاذ کھول دیا ہے۔ تینوں مسلح افواج کو عوام میں متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسی رپورٹ جاری کر دی جس سے حکومت کی بدحواسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں تینوں مسلح افواج کے بارے میں کیا انکشافات سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عوام کو فوج کے حوالے سے شک و شبے میں مبتلا کیا جا سکے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج عمران خان کے اور ایک قریبی ساتھی اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امپورٹڈ سرکار اپنی آخری سانسوں پر کھڑی ہے، ان کے دن گنے چنے رہ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے NRO2 لے کر پاکستان کے اداروں کو چیلنج کر دیا ناظرین، کیونکہ ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد وہ گھر جانے والے۔ اور نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں جس طرح پاکستان کی مسلح افواج پر سرجیکل اسٹرائک کی اور فوج کو للکارا، اور پھر جوید لطیف نے انٹرویو میں برملا کہا کہ اداروں کے تمام گناہ ہم اپنے کندھوں پر ڈال لیے ہیں اور ابھی بھی ہم سے گلے ہیں، تو پھر ہم 15 اکتوبر سے پہلے زبانیں کھولیں گے، اور اسی دھمکی کا آغاز آج سے ہو چکا ہے۔ آج امپورٹڈ سرکار نے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کے تھرو ایک رپورٹ جاری کروائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اور صرف اس لیے کہ مقتدر حلقوں کو اپنے پریشر میں لایا جائے، ان سے مرضی کے فیصلے کروائے جائیں اور NRO2 حاصل کیا جائے۔ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مسلح افواج کے مالیاتی امور میں 25 ارب روپے کی بے ضابطیوں کی نشاندہی کر دی ہے، اور جو آرڈر رپورٹ جاری کی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ آرڈر رپورٹ 2021 اور 22 کے لیے دفاعی خدمات کے اکاؤنٹس پر آرڈر رپورٹ کے مطابق فوج نے 21 ارب روپے، پاک فضائیہ نے 1.6 ارب روپے اور پاک بحریہ نے 1.6 ارب روپے کی بے ضابطگیاں کی ہیں۔ موجودہ حکومت اس وقت بھرپور طریقے سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی حکومت کو بچا سکے، اور یہ رپورٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ مسلح افواج کو اپنے پریشر میں رکھا جائے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔